अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, राशिद कमाल साहब और अकरम उदास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकरम उदास साहब, हमारे पिछले शो में आपको हमने गेस्ट बुलाया था, आपका इंटरव्यू लिया था, बड़ी सीधी सीधी बातें की, मैंने कुछ करने की कोशिश की और आपने भी न्यूट्रल किया, लेकिन मैं उनको जाने नहीं दूंगी, आने वाली किसी एपिसोड में पकड़ूंगी ज़रूर। हाँ, क्यों नहीं, होती रहेगी, एक एक करके बात करते जाएंगे। आपने कहा आते ही सब कुछ नहीं बता देना चाहिए। ਇਹ ਵਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਝੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਵਾ ਲਾ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਗਿਆ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਘਟਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਘਾ ਲੈਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕੰਘੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਕੰਘੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਕਦੇ। आई समझ कंगे आदमियत। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। भला क्या होती है वो? ਸਰ ਉਹ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? नंगे आदमियत। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਘੇ ਆਦਮੀਅਤ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ दरमियान की कहते हैं। के दौरान परेशान ना हो, कल है चाचे बूटे की रिकॉर्डिंग। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੇ ਲੋ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਜੇ। अच्छा सर, ये बातें साथ साथ चलती रहेंगी। हम चूंकि अपनी पिछली एपिसोड में मेल बॉक्स नहीं कर पाए जी थे, आपने यकसर उड़ा दिया था। तो ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ अब उधर जारी बात, आज वो बहुत जोश में है, वो चुप करना ही नहीं चाह रहे। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। जल्दी कर ले। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਝੰਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਝੰਡ ਸੰਭਾਲੀ। ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। वाह 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 वाह। अच्छा जी सर, पहला सवाल आपसे आपके रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बारे में है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिनर in the cruise, which is very common here in UAE, and the floating restaurant, except that it would be serving breakfast and lunch as well. आपने खुद ही जवाब दे दिया। बस that's वो it. क्रूज वाले से कहें कि आपको आपकी मर्जी के मुताबिक लंच भी करवाएं, आपको ब्रेकफास्ट भी करवाएं, ब्रंच भी करवाएं, तो भाई इसका यही फ़ायदा होगा। फिर इसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ रोज़ाना की बुनियादों पे वो लेके चलेंगे, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वरना मुझे पता है कि यहाँ पे क्रूज़ चलते हैं और क्रूज़ के अंदर डिनर होता है। ਸਰ ਮਸਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ? मसलन कसौटी एक ऐसा फीचर है जो आपको किसी क्रूज़ में नहीं मिलना, ये अपने रेस्टोरेंट में मिल सकता है। ਵਾਹ ਵਾਹ। फिर वहाँ पर हमारे वन मैन शो जो हैं, हमारे आर्टिस्ट जो हैं, आप बेशुमार लोग हैं, लाहौर तो भरा पड़ा है। ਹਾਂਜੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ। तो ना ख़ास तौर पे खबरहार की टीम जो है, हम आर्यतन लेते रहेंगे पुन्नू टाइप कैरेक्टर्स को, मतलब वीकेंड के लिए बुला लिया, तो यहाँ आके वैसे बहुत खुश होता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। यहाँ की हर चीज़ को वो मिस करता है, हाँ जी। खास तौर पे अच्छे खाबे को। ਅੱਛਾ ਜੀ। और कुड़ता रहता है। हाँ, कुड़ता रहता है वो। इस पे नहीं कुड़ता कि वो नहीं खा रहा, इस पे कुड़ता है कि चाचा बूटा खा रहा। तो इसलिए मेरे भाई बड़ा डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस। राजा रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन फर्स्ट 26 मिनट्स 4.6K, बल्कि अब तो जो एपिसोड्स आ रही हैं, ये थोड़ा पहले का मैसेज है सर, अब तो 9000 तक के करीब जा रही हैं, एंड अदर वंस इन 22 मिनट्स आर हार्डली 860 व्यूज विद टॉप कॉमेडियंस अमंग देम। अच्छा, हम we never, honestly, we never indulge in this kind of competition. Our competition is with ourselves. शकील साहब, I always tell you, हमारा मुकाबला किसी चैनल, किसी शो के साथ नहीं है, इसलिए कि हमने अच्छी कॉमेडी क्रिएट करनी है, पूरी दुनिया को पता चले कि ये पाकिस्तान की कॉमेडी है। बहुत अच्छा। तो आपस में लड़ झगड़ के इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। हमने गुज़श्ता रोज़ जो कॉमेडी की थी उससे आज बेहतर है कि नहीं? अपने शो ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ जी, ਕੋशिश। अपने साथ मुकाबला रखना है। और आजकल मुझे पता है एक बड़ी बारीक सी बात जिसको सब लोग, जिस पे सरफ नज़र इसलिए कर रहे हैं कि नहीं यार अभी ज़रा
नया नया काम शुरू हुआ है इनका, रिज्यूम किया है, बेचारे गरीबड़े से हैं, जलावतन से हैं, पता नहीं टाइम लगेगा। देयर इज़ अ रीज़न कि हम कॉमेडी की उस सतह को टच नहीं कर पा रहे। And that is? टाइम बार्ड काम होना, तो आपसे प्रॉपरली खाना नहीं खाया जाता है। जब बाहर गाड़ी टाँ 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 हॉर्न बज रहा है, जल्दी से तो पराठा खाना हो आपने, तो कितना को बंदा कर सकता है। इसीलिए हमें एक ख़ास टाइम पे लाइट ऑफ करनी होती है, वो लॉ है, और लॉ हमने वहाँ ब्रेक नहीं किया, यहाँ कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉमेडी इफेक्ट हो रही है। अनकरीब इंशाल्लाह हम इसको ओवरकम करेंगे कि या तो इसी प्रेमिसेस से इजाज़त ले लेंगे, और या फिर हम प्रेमिसेस चेंज करेंगे टिल द टाइम यहाँ पे इजाज़त मिल जाए। और वैसे भी अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्टर साहब, कंपैरिजन्स आर ओडियस, ये बदबूदार चीज़ है कंपैरिजन। ठीक, तो बिल्कुल आप सही। अपना अपने से ही करते रहें कि भाई आपने ये गोल है, वहां तक पहुंचना है, दूसरे से कंपेयर ना करें। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट उन दोस्तों से भी है कि थैंक यू वेरी मच, आपकी बेस्ट विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन स्टॉप कंपेयरिंग अस विद अदर्स, कंपेयर अस विद आवरसेल्व्स। हमें बताया करें कि भाईजान पिछले से पिछले हफ्ते आप ज़्यादा बेहतर थे, पिछला हफ्ता कदरे बेहतर था, ये हफ्ता उससे भी कम है, आपको क्या तकलीफ़ है, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये तनज़ली है, ये ज़वाल की निशानी कि आप कहें यार दूसरे भी तो हल्का कर रहे हैं ना, हम उनसे तो बेहतर है। ये जिस दिन आपने ये सोच अपना ली, आप गए। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਮੀ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ। ਜੀ ਜੀ, यानी ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕੰਮ ਨਾਲ अपने आप ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ तो चंगे हैं, ये क्या कमाल हुआ। आप अपने गुज़श्ता कल से बेहतर हैं कि नहीं है, दैट्स इट। सर जब नहाने के बाद आप टॉवल इस्तेमाल करते हैं तो चरीटें नहीं पड़ती? ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। नहीं सर, मैं वैसे मेरा शौक ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਣਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है कि आफ्ताब साहब, you have zero research on watermelon injections. Even the Food Authority of Punjab has denied any injections, and also it's technically not possible to inject watermelon. See the video of your friend Mohsin Bhatti on that issue. अच्छा, मोहसिन भट्टी को तो हम अथॉरिटी मान सकते हैं, फूड डिपार्टमेंट को फॉर गॉड से क्या बातें कर रहे हैं आप। अच्छा जी, रिसर्चर साहब। मुशाहिद हुसैन अपने जर्नलिज्म डेज में कहा करते थे कि डोंट बिलीव एनीथिंग अनटिल इट इज़ ऑफिशियली डिनाइड। हाँ, वाह वाह वाह। तो मैं भाई साहब से कहूँगा कि बीबीसी ने अभी चंद रोज़ पहले एक डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है इस पे कि क्या इंजेक्शन लगाए जाते हैं वाटरमेलन्स को। उर्दू में है, ये अंग्रेज़ी में भी अवेलेबल है, अगर अंग्रेज़ी में आप गूगल पे लफ्ज़ लिख दें। ये आपने तंजन कहा है कि उर्दू में भी है? हाँ, उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है। तंजन कह रहे हैं आप? इसका आपका ख्याल है कि डॉक्टर्स भी लॉग जो कर रहे हैं उन्हें नहीं आती अंग्रेजी? मैंने कहा कि उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, और urdupoint.com जो है वो बड़ी पॉपुलर एक वेबसाइट है, उस पर भी वीडियो इस पर मौजूद है, वो भी तरह देख लें। मुझे याद आ रहा है कि भुट्टो साहब का आपस में बड़ा मामला चल रहा था कौमी इत्तेहाद के साथ, बड़ा झगड़ा चल रहा था, तो सुलह की जो तजावीज़ थी कौमी इत्तेहाद की तरफ से थे मुफ्ती महमूद साहब, प्रोफेसर गफूर एंड गालिबन नवाबजादा नसरुल्लाह खान। तो किसी ने पूछा भुट्टो साहब से कि जी आपकी सुलह सफाई होनी थी, वो टर्म्स के ऊपर सिग्नेचर क्यों नहीं हो रहे? कहते यार हमने तो टर्म्स बड़ी देर से भेजे हुए हैं, सुना ट्रांसलेट हो रहे हैं आजकल, उर्दू में उनका तर्जुमा किया जा रहा है। भुट्टो साहब बहुत सैटिरिकल बात करते थे। भुट्टो साहब का सरकाज़्म कहीं और नहीं मिलेगा आपको, अच्छा, कमाल का। ओह, एक और बात मैं ऐड करूं, इसी बीबीसी वाले आर्टिकल में एक प्रोफेसर साहब को कोट किया गया है कि कुछ लोग केमिकल्स भी यूज़ करते हैं ताकि फसल जल्दी तैयार हो जाए। तो इसलिए हुजूर हम कुछ सोच के देख के करते हैं, हमें कुछ शौक नहीं है आपसे टगे टगे की बातें सुनने की। ਸਰ ਜੇ ਟੀਕੇ ਦੁਹਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਹਾਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਪੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਹਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ नहीं लभदा, एडा ਪਹਿਲੇ निक्का ਪਾਣੀ ਦੇ हुंदा ਵਿੱਚ। एडा बरीक पेंचर किसी पानी च नहीं लभदा। ਅੱਛਾ ਜੀ, आहो। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੈਂਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿੱਠਾ ਭਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, syringe। ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਈ ਖੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਝੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? वो तो ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ।
اچھا جی, رضوان خان صاحب کہتے ہیں کہ چاچا بوٹا بیک گراؤنڈ از ڈے ٹائم سن لائٹ, پنو اینڈ ناگیز بیک گراؤنڈ از نائٹ ٹائم. مجھے صرف یہ بتائیں کہ پنو اینڈ ناگیز نائٹ ٹائم یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے, کہاں سے؟ میں نے بڑا غور کیا ہے ان کی اس بات پہ. یار ہم کئی دفعہ ڈے ٹائم پہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی نائٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی, لیکن یہ تضاد جو ہے کہ وہ ڈے ٹائم ہے یہ نائٹ ٹائم ہے, اگر آپ غور کریں تو وہ بھی سورج ڈھل رہا ہے, سے پہر کا وقت ہے, سے پہر سے بھی لیٹ ہے, اور یہ بھی بعد دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے. کبھی ہم نے یہ اس میں مینشن نہیں کیا کہ جی رات کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستوں. یہ میں نے اس لیے زور لگا کے بات کی ہے کہ سو واٹ, یہ انتہائی ثانوی بات ہے. آپ کانٹینٹ دیکھیں, ہو سکتا ہے وہ کینیڈا بیٹھا ہو کوئی بندہ, وہاں کا ٹائم زون اور ہے, یہاں کا اور ہے. چھوڑیں ان چکروں میں, کانٹینٹ پہ آئیں کہ کانٹینٹ. جیسے ایک بندے نے اعتراض کیا جی یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ڈینائی کیا, اس طرح کوئی انجیکشن نہیں لگتا. بھٹی صاحب نے بھی کہہ رکھا ہے, لیکن ہم نے ساتھ BBC کا ریفرنس دیا, ہم نے ساتھ دیگر, اور بڑا پرانا ایک معاملہ ہے کہ خربوزوں کو ٹیکے لگتے تھے. خربوزے نہیں لگ سکتے, دانے نہیں لگ سکتے. ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੀਚੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ. نہیں بھائی جان, یہ ان کا کام ہے, میرا کام نہیں. ਟੀਕੇ ਲਾਣੇ نہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ ہے, ریسرچر یہ ہے. تحقیق کرنا. ਜੀ ਜੀ. سر اب چلتے ہیں آج کے بھولے بسرے گانے. آج کا بھولا بسرا گانا فلم ہے افسانہ زندگی کا. شباب پکچرز کا بینر تھا, بینر بہت بڑا تھا. شباب کرانوی خود رائٹر تھے اس کے, لیکن میں بہت افسوس سے کہوں گا کہ اس سے زیادہ, اب میں کیا کہوں, وہ بزرگ تھے, ان کی شان میں گستاخی بھی نہیں کر سکتا میں, کہ بڑی عجیب و غریب کہانی تھی. اچھا. اٹ واز اے سپر ہٹ مووی دو, بہت پسند کی گئی. گولڈن جوبلی, محمد علی پیشنٹ ہوتا ہے نفسیاتی, اوکے, اور ان کی معالج ہوتی ہیں زیبا, اور کسی وجہ سے وہ اسے اپنے گھر لے جاتی ہیں علاج کرنے. کیوں جی؟ یہیں پہ آ کے کھلا تضاد اس سوسائٹی میں. یہ کوئی ولایت کی بات نہیں ہو رہی, ਜੀ ਜੀ. یہ کوئی ناروے اور ڈنمارک کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ ہٹا کٹا 6.25 فٹ کا مریض وہ اپنے گھر لے جاتی ہیں, اس کا علاج کرتی ہیں, اور پھر اس سے محبت بھی شروع کر دیتی ہیں, اور ٹکا کے محبت ہوتی ہے. یہ بھی ایتھیکلی غلط. ہاں جی, ایتھیکلی غلط, کیونکہ وہ آپ کا پیشنٹ ہے, تو پیشنٹ کے ساتھ محبت, اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ یک ٹھیک ہو جاتا ہے کسی وجہ سے, اور وہ گھر جاتا ہے تو گھر اس کی بیٹی اور اس کی بیوی موجود ہیں پہلے سے, اور زیبا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے, کیونکہ اب اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو چکا ہے. اب پتہ نہیں خراب پہلے تھا یہ بعد میں تھا. تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے. پھر وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہیں وہ ماں بیٹی, اور ان کا علاج کرتی ہے پھر سے زیبا. وہ تو زیبا نے تو نہیں تھی. ہاں, تو زیبا نے مسیحائی کی نا, وہ بس دماغ دی چوٹ, اس دور میں تھا دماغ دی چوٹ, ماہر نفسیات ٹھیک کرتا. اوکے. پھر یک ان کے گھر آتا ہے, زیبا کے گھر آتا ہے محمد علی, اور اپنی تصویریں دیکھتا ہے دیواروں پہ لگی ہوئی, تو پھر اس کی یاداشت واپس آ جاتی. پھر واپس آیا. یہ 15ویں جگہ تے ایک معاملہ اخیر تے دوواں دا ملن ہو جاتا ہے. میں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ یار بات ختم. نہیں تو وہ بیوی بیٹی بچ گئے. جی جی, پھر ان کا ملن ہو جاتا ہے. وہ کسی قابل نہیں رہے ہوں گے, مجھے نہیں یاد ہی. ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ. ਅਕਸਰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ. ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ, ਬੰਦਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ. ਵਾਪਸ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਏਟਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ. ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਸਰ. ਵੈਸੇ ਕੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਬਾਤ ਕੀ. ਸਰ ਛਿਲਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ. ਯਾਰ وہ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੇਤੀ. اچھا جی, ہماری دلچسپی اس حد تک ہے کہ ایم اشرف کی موسیقی, کیونکہ شباب پکچر زیادہ تر ان کے شنکر جے کشن تھے. جس طرح راج کپور فلمز کا شنکر جے کشن تھے نا, اسی طرح ایم اشرف زیادہ تر گانے ان کے ہیں. کئی بہت کمال کے گانے بھی ان کے کریڈٹ پہ ہیں. یہ ایم اشرف کی موسیقی ہے. احمد رشدی نے گایا, فلم میں پکچرائز ہوا محمد علی پر. تسلیم فاضلی کے لیرکس ہیں, اور ہمارے ہاں گایا تھا وحید خان نے. وحید خان لالا, عرف لالا, لالا لالا نے گایا تھا زندگی کے سفر میں اکیلے تھے. زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم, آپ جیسا
हमें मेहरबान मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। तुमने बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था। थी अंधेरों में भटकी हुई जिंदगी, और जीने का कोई सहारा न था। तुम अंधेरों में बन कर मिले, रोशनी जगमगाता हुआ आशियाँ मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। तुम अगर एक इशारा करोगे हमें, चांद तारे बिछा देंगे हम राह में। आजमा कर हमें देख लेना कभी, जान दे देंगे हम आपकी चाह में। और कुछ अब खुदा से न मांगेंगे हम। मुस्कुराता हुआ गुलसितां मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। सुपर सुपर।